Israel membalas serangan yang dilancarkan Iran. Kali ini Israel menyasar sejumlah kota di Iran. Terdengar ledakan di sejumlah kota di Iran, diantaranya ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal balistik. Israel pun tegaskan akan terus menyerang Lebanon meskipun harus berperang dengan Iran. Belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu Amerika mengaku tak terlibat dalam serangan balik Israel. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengaku sempat menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak membalas serangan Iran. Namun Israel tetap menyerang balik Iran. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon meskipun harus berhadapan dengan Iran. Israel bahkan menyebut Iran telah melakukan kesalahan besar dengan menyerang wilayahnya. לילה טוב. לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צה"ל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן לעדכן אתכם בכל שינוי והתפתחות. לילה טוב. Israel mencoba menggagalkan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran dengan menyerang ibu kota Lebanon di Beirut. Sebelumnya, Pasukan Garda Revolusi Iran merilis rekaman ancaman serangan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pesan mereka tulis di rudal akan memerangi kelompok kriminal dengan foto Netanyahu dalam kubus beton yang diangkat oleh tentara Israel. Garda Revolusi Iran juga merilis video kedua melancarkan serangan drone ke wilayah pendudukan Israel dengan kertas bertuliskan, "Kami tidak akan mengabaikan Lebanon." Serangan ini juga merupakan serangan balasan Iran atas serangan Israel sebelumnya ke Lebanon. Akibat serangan rudal dan drone Iran, sejumlah daerah di wilayah pendudukan Israel terbakar. Pemadam kebakaran Israel berusaha memadamkan api, sementara militer Israel terus mencoba mencegat rudal Iran. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Ini Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali dengan informasi Iran melancarkan rentetan serangan udara yang menargetkan Israel sejak hari Minggu. Militer Iran menegaskan serangan ke Israel adalah aksi balasan akibat bombardir Israel ke wilayah Beirut, Lebanon. Iran dan Israel kembali memanas. Iran dilaporkan menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Otoritas Iran mengatakan pada hari Senin telah menyerang dua pangkalan udara Israel, yakni Nevatim dan Tel Nov. Garda Revolusi Iran bahkan merilis rekaman peluncuran rudal yang ditembakkan ke arah Israel. Rentetan rudal Iran diluncurkan yang diklaim IRGC untuk menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
IRGC pun menunjukkan pesan lewat rudal yang ditempelkan sejumlah tulisan. Di antaranya adalah Iran tidak akan berkompromi dengan keamanan rakyat, termasuk yang ada di Lebanon. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Serangan Iran ke Israel sejak hari Minggu adalah peningkatan pertempuran terbesar sejak gencatan senjata diberlakukan pada bulan April. Sirine serangan udara berbunyi di Israel sejak hari Minggu ketika militer Israel berupaya mencegat rentetan rudal Iran yang datang. Hingga kini belum ada laporan korban akibat serangan Iran ke Israel. Menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Sementara itu, langit malam di kota Tyre, Lebanon terlihat percikan api dari rudal yang diduga dikirimkan Iran menuju Israel. Selain rudal yang dikirim dari Iran, narasi yang dilaporkan ada pula proyektil rudal pertahanan Israel. IRGC mengumumkan bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Ramat David dengan rudal balistik sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai kejahatan meluas yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan dan daerah pinggiran selatan Beirut. Di sisi lain, Israel juga melaporkan bahwa telah berhasil mencegat rudal Iran semuanya. Yerusalem dalam keadaan siaga, sirine meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Senin pagi, Yerusalem dalam keadaan siaga, sirine terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga pencegatan rudal. Gelombang serangan Iran ke wilayah pendudukan Israel membuat sirine tanda bahaya terus berbunyi. Kondisi ini membuat rumah sakit memindahkan pasien ke bawah bunker. Dilansir dari media Ibrani, rumah sakit Ichilov menjadi salah satu rumah sakit yang memindahkan perawatan ke bunker menyusul serangan rudal Iran. Tidak hanya pasien, peralatan medis turut dipindahkan ke bunker. Pemindahan pasien dan perawatan ke bunker bukan baru pertama kalinya. Rumah sakit pernah memindahkan pasien dan perawatan ke bunker pada gelombang serangan Iran sebelumnya di bulan Maret.
Kelompok Ansarullah Houthi Yaman mengumumkan akan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel. Houthi mengancam menyerang Israel dan melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Lebanon. Namun permintaan Trump diabaikan Netanyahu hingga berujung Israel diserang dan menjadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been... Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata.